24 hours a day, 7 days a week. Radio Awakening. Playing your favorite tunes. Spreading love and understanding with the best gospel music. We aim to make a difference in people's lives. Our goal is to reach every nation, every city, every day with the gospel of Jesus Christ. Radio Awakening, where the gospel is communicated through the stories we tell and the music we play. Radio Awakening. Awakening. Welcome. You are tuned into Radio Awakening, and I'm Mattaniah Lochner with the program Overturning Tables every Wednesday and Thursday at 12 o'clock. You are welcome to come and sit at Yeshua's table with me. This is where His truth will set you free. Overturning Tables every Wednesday and Thursday at 12 o'clock. Radio Awakening. She is a warrior, ain't nothing gonna slow her down. She is a warrior, yeah. Gotta get up and go, no matter the road. Gotta keep your head held high. Gotta keep on praying, keep on slaying. Gotta keep that pretty smile. But she's ready to battle, gonna take that enemy down. She fears no evil and holding her ground. She is a warrior, ain't nothing gonna slow her down. She is a warrior, she's taking this battleground. She is a fighter, a crier, she ain't gonna lose this round. She is a warrior, yeah. She sees a way and it ain't paved, rubies of gold. She's gonna train her mind, gotta keep her in line, keep her eyes on the Lord. She's ready to battle, gonna take that enemy down. She fears no evil and holding her ground. She is a warrior, ain't nothing gonna slow her down. She is a warrior, she's taking this battleground. She is a fighter, a crier, she ain't gonna lose this round. She is a warrior, yeah. When you're lost, He's your way. When you're afraid, He's your courage. When you stumble, He will steady you. When you're hurt, He's gonna heal you. When you're broken, He will mend you. When you're blind, He will lead you. When you're hungry, He will feed you. When you face trials, He's with you. When I face persecution, He shields me. When I face problems, He will comfort me. When I face loss, He will provide for me. And when we face death, He will carry us all home to the King. He is everything for everybody, everywhere, every time, and in every way. He is your God, and that, sisters, is who you belong to. She is a warrior, ain't nothing gonna slow her down. She is a warrior,
Wait a minute. Hear this. This is Radio Awakening, your award-winning station of choice. Radio Awakening. Baie welkom en baie dankie dat u saam met my ingeskakel is. Hier saam met my Mattaniah met die program Overturning Tables op Radio Awakening, your award-winning station of choice. En vandag gaan ons lekker saam kuier en ek is so opgewonde dat u ingeskakel het en kom luister het, wat ons gaan vandag hoor, 'n interessante woord wat Naomi Sheneberger weer gaan release oor ons vroue, en ons celebrate ons nou hierdie maand, ons vier dit, die vrou wees in Augustus. En dan gaan ons gesels met Sonja Mostert, wat 'n baie interessante onderwerp met ons gaan bespreek, van grondskoonmaak. Is dit nodig om as jy voor in 'n huis intrek, of voordat jy by werk begin, of iewers ingaan, moet jy jou huis self, of moet jy nie, en wat sê die Abba se woord daarvan? So dis 'n baie interessante onderwerp waarmee Sonja 'n bietjie vir ons gaan vertel, aangesien sy in haar bediening dit reg oor die land doen. En dan, liewe luisteraars, het ons 'n interessante profetiese woord wat Lana Vawser ook release het hierdie week, wat ek glo baie diep in elkeen van julle se harte sal inspreek, ook juist vir my, en wat ons so mekaar moet motiveer en ondersteun en vir mekaar moet bid. Abba Vader, ons kom sit net weer ons harte voor U neer. Dit wat U met hulle wil doen, met ons harte, hoe U hulle met ons harte wil werk, en hoe U vir ons wil leer van U woord, van U waarheid, U wysheid wat U vir ons wil gee. Dit wat U wil kom plant in ons harte, wat direk uit U hart uitkom, kom sit ons nou voor U neer. Ons surrender, ons kom gee alles vir U, want U is in beheer. Vader, baie dankie dat U nog steeds te midde van die chaos rondom ons, is U in beheer. U is die Vader van die heelal. U is ons Elohim, ons Yahweh, ons enigste God. U woord sê so mooi, U is die begin en die einde. Daar is nie 'n einde of 'n begin ook aan die liefde vir ons nie. U woord sê ook dat U ons nooit sal begewe of verlaat nie. En die woord sê ook, U sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat U lief het. En daarom sê ons net, ons het U lief. Ons het U so baie lief. Kom spreek in ons lewe in. Kom verander ons gedagtes, kom vernuwe ons gedagtes na U gedagtes, want U woord sê, die hart van die mens is nie betroubaar nie. Dat U hart ons harte sal wees. Dat U gedagtes ons gedagtes sal wees. Dat U woorde ons woorde sal wees. Dat U ons werklik sal seën met die salwing van die Heilige Gees op ons lippe, op ons gedagtes, op ons ore en op ons oë. Dat alles wat ons doen deur die loop van die dag, U hulde sal bring en U eer sal gee in elke woord wat ons spreek, elke daad wat ons doen, in elke gedagte, dat ons sal streef daarna om die pad van heiligmaking te stap saam met U, en alles wat nie van U is nie, ons skoon te maak. Vader, ek vra dat U ons sal vol maak met U nuwe wyn in hierdie nuwe wynsak, en dat al die ou wyn, al die ou gewoontes, al die ou goeders wat ons in plek gesit het, wat nie van U is nie, en soveel liefde, weet ek, U sal dit kom afhaal en dit verwyder, en dat U ons sal skoonmaak, en dat U ons sal leer hoe om op U pad te stap, die regte pad, soos ons lees in Jeremia 6 vers 16, dat U ons op die ancient path sal hou. It is the good way, so that you will have rest for your soul, staan daar in die woord geskryf. Dankie Vader, dat U ons te midde van ons sonde, ons lief het, en dat U ons altyd weer kans gee om te repent, dat U ons genoeg kans gee om waaragtig klaar te maak met dit wat 'n gruwel in die oë is, en ons eer U, en ons loof U, en ons prys U met opregtheid, en waarheid en in gees, in Yeshua se pragtige naam. Amen en amen. Ons gaan sommer vandag afskop met Naomi Sheneberger se woord wat sy het, en is baie interessant. Jy moet asseblief mooi luister, want daar's 'n Women of Valor konferensie wat sy besig is om te loods vir die 19 Augustus.
women of valor. With one voice, we shall arise to see the salvation of the Lord across the continent of Africa. You are invited to the launch of Women of Valor, 19th of August, 2023, in Standerton and Mpumalanga. Don't miss this incredible event. Come and be part of what God is beginning to do in our nations. Whether you are in secular business or in ministry, a house executive, mother, grandmother, or student, you are a woman of valor created for such a specific time as this. The set time for us to arise is now. The Lord is saying, my daughters, you are called for such a time as this, to receive your mantle for this very set time. You shall be positioned for battle. You have said in your hearts, I'm not being heard. My voice is no longer relevant. My children have left the home and I no longer know my worth. Perhaps you have been saying, I don't even know my purpose. Or perhaps you might be in a position where you are saying, I never imagined life to turn out this way. Well, I hear the Lord saying to you, I am about to supernaturally return favor to my daughters in this hour. Their voices of wisdom shall be heard in the streets, and shouts of joy shall be heard as her children call her blessed. Even as Deborah was given honor to advise and accompany an army into battle, I am lifting up my daughters in this very hour to deliver my word with power. Their voices shall be heard once again. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for your nation, for your next generation, for your children will arise from another place, just as it was told Esther in Esther chapter 4:14. And she was told, and who knows, but that you have come to your royal position for such a time as this. I say to you, rejoice, highly favored ones. The Lord is with you. Blessed are you among women. I say to you, do not be afraid, for you have found favor with God. The Holy Spirit shall come upon you, and the power of the highest will overshadow you. For with God, nothing is impossible. Luke 1:28. You are in a time of birthing. The whole earth is in birth pains. I hear the Spirit of the Lord saying the waters are about to break. Yes, the waters are about to break. Are you ready for the birthing of one of history's greatest moves of the Holy Spirit? Did I not say that in the last days that I shall pour out my Spirit upon all flesh? Was it not Mary, the mother of Jesus, who said, whatever he tells you to do, do it. And they filled 6 jars with water, and the water turned into wine. This is the time to speak up. This is the time to take courage. This is the time to be the voice in your season. This is the time for the outpouring of the new wine. Now he who has an ear, come and hear what the Spirit of the Lord is saying. It is time to speak, time to take courage, time to awaken and to protect the birthing of my plan. Contend, my daughters, and fight for the blueprint plan of my seed. I say no more to the defilement of my blueprint plan. Take the message of my glory and miracles to every nation. Tell them about the amazing things I've done, for my greatness and love is beyond description. Ladies, we are incredibly honored to be reproducing the image of God. Imagine you as an incubator of His plan into another one's life. You are the one to birth the next generation of mighty warriors over the nations across the continent of Africa.
Every human being on this earth was birthed by a woman who sacrificially went through 9 months of carrying an incredibly powerful promise, God's inheritance, God's next generation, history makers, and all whom He calls the apple of His eye. Imagine your influence. Ladies, your voice matters more in this hour than ever before. Yes, your voice matters, and you matter. And never let anyone else tell you differently. Come and join us at Women of Valor, 19th of August, 2023. This is Radio Awakening. 3, 2, 1. Iemand steeds tussen ons beweeg. Je weet, wil ons samen. Iemand steeds binnen ons verlaat. Je weet, wil ons samen. Iemand steeds tussen ons beweeg. Je weet, wil ons samen. Iemand steeds binnen ons verlaat. Je weet, wil ons samen. Wegwijzen, wonderwerken, woordbewoorden, lig in die duister. Mijn God, dit is wie is. Wegwijzen, wonderwerken, woordbewoorden, lig in die duister. Mijn God, dit is wie is. Wie is hier om ons aan te raken. Je wees wil ons aanbid. Je is hier om ons te genees. Je wees wil ons aanbid. Je is hier om ons niet te maken. Je wees wil ons aanbid. Je is hier om de troost weer te leren. Je wees wil ons aanbid. Wegwijzen, wonderwerken, woordbewoorden, lig in die duister. Mijn God,
my oor nie wil sien dat die werk nie, as my kop nie wil dink dat die werk nie, sal ek glo, Here, dat die werk, dat die nooit stop nie. As my oor nie wil sien dat die werk nie, as my kop nie wil dink dat die werk nie, sal ek glo, Here, dat die werk, dat die nooit stop nie. As my oor nie wil sien dat die werk nie, as my kop nie wil dink dat die werk nie, sal ek glo, Here, dat die werk, dat die nooit stop nie. As my oor nie wil sien dat die werk nie, as my kop nie wil dink dat die werk nie, sal ek glo, Here, dat die werk, dat die nooit stop nie. Wegluister, wonderwerke, woordbewaarde, lig in die duister, my God, dit is wie is. Wegluister, wonderwerke, woordbewaarde, lig in die duister, my God, dit is wie wonderwerke, woordbewaarde, lig in die duister, my God, dit is wie is. Wegwyse, wonderwerke, woordbewaarde, lig in die duister, my God, dit is wie is. Welcome. You are tuned into Radio Awakening and I'm Mattaniah Lochner with the program Overturning Tables every Wednesday and Thursday at 12 o'clock. You are welcome to come and sit at Yeshua's table with me. This is where His truth will set you free. Overturning Tables every Wednesday and Thursday at 12 o'clock. Radio Awakening. Baie dankie, jy is steeds ingeskakel by Radio Awakening saam met my Mattaniah hier by Overturning Tables en ons het nou geluister na Naomi Sheneberger se inligting oor die konferensie Women of Value en ek wil u aanmoedig, as u daar naby is of in die omgewing of selfs gelei voel om te registreer vir daai konferensie, kan u gerus van Naomi skakel by 083-407-3161, ek herhaal 083-407-3161 of u kan 'n e-pos stuur na amanda@arilaministries.org.za. Arila is A-R-I-E-L-L-A. So dis amanda@arilaministries.org.za vir meer inligting oor hierdie konferensie. Luisteraars, nou het ons die voorreg om te luister na 'n profetiese woord wat Lana Vawser release het, en ek is seker daarvan, u gaan net so 'n vuur in die gees voel, soos Lana se woorde u ore gaan bereik. Wees geseënd. Recently, I heard the Lord say, "What the enemy has tried to abort, now I will advance." The Lord spoke to me to encourage the pioneers. The fight has been fierce and the pushback has been on a whole other level, but you are victorious and you are taking ground with the Lord. The Lord is speaking advancement over you and what He is having you build right now.
the border lines, and your tent pegs, see Isaiah 54:2, are being extended for the glory of the Lord to come and to dwell. The enemy has come hard against the blueprint you are carrying and what you are building with God because of the magnitude of His glory that is coming and the magnitude of the move of His Spirit in these lands He is having you occupy. Withdrawal is not an option. Backing down is not an option. Do not listen to the chatter that is attempting to distract you. Do not give room to the witchcraft that is attempting to land. Lift your eyes unto the Lord, for He is where your help comes from. See Psalm 121. This is a time of promotion and advancement for His kingdom being released through you and His glory manifesting in your midst. I heard the Lord say, just take the next step. And there was a strong sense of the Lord encouraging the pioneers right now to keep moving forward in obedience. Keep on the path that the Lord has you on. The attack of witchcraft upon the pioneers right now is attempting to abort what the Lord is birthing through them, but it will not succeed. For the Lord has spoken that He is overturning what the enemy has tried and is trying to do. There is an accelerated advancement upon those who are pioneering with the Lord and have been facing that heavy opposition. The Lord continued to speak. There is power found in your obedience to the specific instructions I am releasing. The Lord showed me that right now He is releasing very specific instructions to many pioneers regarding what they are building with Him. That in obedience to these very specific instructions, there is great power that will be released by His Spirit. The Lord is having pioneers building in a very specific and strategic way right now that is making way for the Lord. There is a mighty pathway being carved for the glory of the Lord to be seen and the majesty of the Lord to be revealed. I heard the Lord say, the enemy has come to hinder clarity in many ways, but I am declaring that what I am doing and about to do in these new lands I'm having you build with me in, you have not seen before. I began to see these areas and lands where the pioneers were taking ground with the Lord. There was a level of provision pouring in that was flowing like a tidal wave. What I noticed was that this tidal wave was flowing from the throne of the Lord. And as it entered into the lands that these pioneers have occupied and are now building with Him in, that the wave split into 7 different waves. And the Lord spoke, all will be provided for. Perfect completeness in all that is needed for what I am calling you to build. There will be nothing missing and nothing lacking. I will complete that which I have promised and the assignment that I have given you to build. The level of provision I saw was flowing in such an accelerated way. It was almost hard to keep up with all He was pouring in. I could hear His heart over and over, for the sake of my bride, for the sake of the harvest, for my name to be raised high and my glory to be seen in all the earth. I then heard the Lord speaking over these pioneers. My sense was there were many that were tired of yet another hit of warfare. And He spoke, my faithful pioneers, your faithfulness has moved my heart. Well done, my faithful ones. Great is your reward. Your love, your devotion to me, your obedience, your sacrifice, your yes to me has moved my heart.
Your faithfulness has moved my heart. And I knew in that moment that for many pioneers right now, they have entered into a season of reward. The battle has been ferocious, and they have fought battles on levels that none have seen, but they have counted their lives as lost for the sake of knowing Him and the joy of following Him. Their yes to Him in such purity and deep surrender, flowing from pure-hearted devotion and love for Jesus, has touched the heart of the bridegroom. There is great reward upon these ones in this season as they have faithfully followed Jesus and continued to build no matter the cost. I saw these pioneers that were tending His fire in the places that the Lord had asked them to build. But then all of a sudden I heard the word global, and I saw a map of the world, and I saw from this fire they were tending, fires were spreading all across the earth. Other fires were bursting forth all across the earth, and the sense surrounded me so strongly that the impact and magnitude of what the Lord was building through them is so much bigger than they could imagine. And it's time for the spreading of His wildfire across the earth. A divine network, a divine cross-pollination, a divine Holy Spirit activation, igniting and unifying His body and drawing in the harvest. I could hear His heart beating loudly for the nations. The Lord spoke again. They don't realize the magnitude of what they are carrying and what they are building with me. Lana, they are about to see it. It is bigger than they think. Where they have been rejected or pushed aside or misunderstood or attacked for following me in my way, my pace, and my blueprint, these areas are the very areas where I am now pouring out my Spirit in such power. The enemy thought he could move and shake them, but I am bringing forth an accelerated advancement, and I am birthing movements through them. They are being brought into context in this hour. Watch the weight of my glory and pure flow of my Spirit that will flow forth from what I am having them build. Watch the favor that I will pour out upon these faithful pioneers to see my kingdom, my glory, and my name lifted high. The time has arrived, my faithful pioneers, for the accelerated advancement. This is Radio Awakening. 3, 2, 1. Hi, this is Thelma Lewis. Join me on Radio Awakening between 6 and 8 p.m. for Testimony Tuesday with Pastor T. See you there. Be blessed.
Wait a minute. Hear this. This is Radio Awakening, your award-winning station of choice. Radio Awakening. Baie dankie dat jy ingeskakel is by Radio Awakening, your award-winning station of choice, saam met my Mattaniah met die program Overturning Tables, en vandag praat ons met Sonja. Nou Sonja het 'n baie besonderse roeping, en dit is vir my so voorreg om haar vandag hier op my talkshow te hê, en bietjie met ons te gesels oor dit wat Abba op haar hart lê, en waarmee sy besig is in haar bediening. Hallo Sonja, baie dankie dat jy bietjie met my kom gesels en luisteraars wat ingeskakel is. As ek seker is ook baie geïnteresseerd om te hoor, wat gaan jy met ons deel vandag rondom die belangrikheid om in die gees jou grondgebied te heilig? Is daar dalk 'n paar raadgewende punte wat jy vir ons kan gee, of skrif wat jy vir ons kan aanhaal, ook of net getuienis wat jy kan gelewer oor hoe belangrik dit is om die grondgebied waar 'n mens is, jou nuwe huis, jou nuwe werk, daar waar die kinders dalk skool toe gaan, daar waar jy jou bedien, jou gemeente, waar dit ook al is, waar daar grondgebied is wat ons terugeis, hoe belangrik is dit in die gees om dit te doen? Hallo Mattaniah, môre luisteraars, ja baie dankie. Dit is my voorreg om hier te wees en oor Jesus te kan praat. Weet jy, my roeping is baie interessant. Ek was baie jare van 2004 af 'n evangelis. En deur die evangelis het ons by Campus Crusade en Macedonië projek het ons opleiding gekry, maar ook oor prayer walk. As daar areas was waar daar nog van tevore geen evangelie verkondig was of Bybel versprei nie, dan moes ons eers in sekere areas ingaan en daar gaan bid. Ons het byvoorbeeld in Turkye 'n area gehad in die sentrale deel, wat ons glad nie mag Bybels geplant het nie, of uitgedeel het nie. Dit hang van area tot area, jy mag dit nie in mense se hande gee nie. Daar het ek begin effens bewus raak daarvan, toe ek in 2015 trek na 'n nuwe dorp toe. Glo ek het dit 'n baie groot impak op my lewe gehad, my hele lewe het verander, en ek sal vandag sê, om sommer dadelik weg te skop, ja, dis van kardinale belang, dat ons grond moet reinig en heilig. Alles wat ons doen het 'n effek op die aarde en die skepping om ons. Ons sien sommer vroeg in die woord, hoe afgoderry die grond onvrugbaar maak, en water bitter maak. Hoe ons optredes definitief alles om ons affekteer, geestelik en vleeslik, en dan ook manifestasie hier op die aarde veroorsaak. Ons het so een geval gehad toe ons in Turkye was, waar ons gaan bid het, en dit was eintlik amazing hoe iemand na ons toe gekom het, 'n gestremde man, het ons agterna besef, en ons het net vir hom liefde gegee, en ek glo dit alleen al het die grond voorberei. Ons hoor van baie plekke waar sendelinge doodgegaan het, en hulle het op 'n stadium navorsing gedoen en gesien dat die grond nie voor gebid was voor die tyd nie, so daar was nie ordentlike voorbereiding gedoen nie. So baie kere, dan gaan bid ons in dorpe, en ons kry geen resultate nie. En ons dink ook, God hoor ons nie, né? Maar eintlik is daar negatiewe altare opgerig, wat gediens word deur die vyand se agente. Of die fondasie van die dorp was nie deur 'n goddelike waardes gestig of God geïnspireerd nie. So ons begin dadelik met 'n negatiewe fondament. Ons weet nie watter bose verbonde op daardie grond gesluit is nie. Dit kan ook alles in die pad staan van wat God se oorspronklike plan vir hierdie dorp is en vir sy mense. Ons glo tog dat die hele woord geïnspireerd is deur die Heilige Gees. So ons kan nie sekere dele vat en uitlaat en sê dis Ou Testamenties nie. Ek glo die Ou Testament is 'n baie groot getuienis vir ons. Dit is soos 'n mens se skaduwee. Die
mens kan tog nie van sy skaduwee geskei word nie, en so glo ek ook, dis hoekom daar staan, die hele woord word geïnspireer deur die Heilige Gees. Weet jy, ek kan vir die luisteraars sê, wat vir my die laaste paar jaar die vers is wat vir my geweldig baie beteken en my motiveer, is Romeine 8, vers 19 tot 21. Ek gaan dit gou vir jou lees. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietighede onderwerpe, nie gewillig nie, maar terwille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En weet jy, in 'n sekere tyd in my lewe die Here vir my 'n vers gegee, Josua 1 vers 3, elke plek wat ek my voet neersit, sal hy vir my gee. Maar ek het nooit besef, as ons na die Hebreëse vertalings en dieper gaan kyk, beteken dit eienaarskap nie. En in 2016 het my hele lewe verander, en het daar dinge in my lewe gebeur, wat ek sal sê, vreemd was. Ek het gesien, ek begin in 'n ander rigting beweeg, en ek het my altyd geglo, ek sal 'n evangelis wees, want ek het regtig 'n hart vir siele, want dit is God se besigheid, die siele, die koninkryk besigheid. En toe kry ek Jeremia 1, en dit was iewers in 2016, en dit was vir my nogal 'n harde woord daai tyd. Kyk, ek stel jou vandag aan oor die nasies en oor die koninkryk om uit te ruk en om te gooi en te vernietig en te verwoes, om te bou en te plant. Dit was die 23ste van die 10de maand 2016, en ek het dit nie verstaan nie. Maar wat amazing is, ek het in 'n tradisionele kerk groot geword, en so op 14, 15 jaar het ek begin soek na die waarheid, en ek het gekyk wat in die kerk aangaan, dit vergelyk met die woord. En dit het my fondasie geraak, dat maak nie saak wat se denominasie dit is, maak nie saak wat se doktrine dit is nie. Ek glo eerder die woord, want mense kan foute maak, maar God maak nie foute nie. En weet jy, my hele lewe, my hele journey daar verander, toe ek begin die woord vergelyk met hoe ek groot geword het, en ek het besef, dat as ek dan kies om by my tradisie te bly, dan kan ek nie stryd teen die woord nie, want die woord is die waarheid. En alhoewel ek baie dinge nie verstaan het nie, het ek geweet, God sal my gereed maak daarvoor, vir die tyd wat ek gereed is daarvoor. Ek het baie goed, soos ek het noem, op die rak gaan sit en gesê, Here, wys U vir myself, hoe werk dit, en of is dit die waarheid? En op daai beginsel het ek begin bou in my lewe, en dit is ook hoe ek uitgekom het by grondskoonmaak. This is Radio Awakening. 3, 2, 1. Baie dankie, jy is steeds ingeskakel by Radio Awakening, your award-winning station of choice, saam met my, Mattaniah, en ons praat vandag met Sonja. Dankie Sonja, dat jy dit so met ons mooi oopgebreek het, met ons gedeel het. Dis werklik vir my baie interessant. Sonja, wat ek graag by jou ook wil hoor, wat kan jy dalk vir die luisteraars vertel? Wat kan hulle doen en hoe kan hulle doen as hulle dalk self bietjie wil grond skoonmaak, as hulle dalk begin met 'n nuwe besigheid of intrek in 'n nuwe huis, of selfs net 'n paar wenke gee wat jy sal voorstel wat belangrik is om te doen? Wat 'n skrif kan hulle daaraan aanhaal? En ja, vertel vir ons 'n bietjie, hoe kan ons dit ook doen by die plekke waar ons is? Ek het bietjie by my seun kom kuier in die Kaap, en in sy besigheid het ek gegaan en ek het vir die Here gevra. Dit is 'n gebou wat hy huur, so hy het nie die gebou opgerig nie, so hy weet nie wat het van tevore in daai gebou aangegaan nie. Ek het gaan kyk na sekere aspekte, ons kan maar sê drank, want selfs mense kuier baie keer saam, dan drink hulle saam. In besighede sal mense baie keer onwettige handel doen, hè. Daar kan slawerny wees, of
kom ons sê onregverdige lone, vuil taal of vuil grappe, afgunstigheid van personeel teen mekaar, Jezebel spirit, perversiteit en affairs. So daar's baie goetertjies wat 'n rol kan speel. So daar is nie 'n basiese resep nie en dit is ook hoekom ons Heilige Gees nodig het. Heilige Gees moet ons lei. Alles is negatiewe altare wat afgebreek moet word. Hoe? Dis by 'n huis of 'n besigheid maar dieselfde. Ons onderwerp eers die grond aan God. Jy verklaar dat jy kind van God is en jy gee hierdie huis of besigheid vir hom en dat jy sy waardes en sy woord hier nou gaan uitleef. En dan moet jy ook weet dat jy dit werklik moet doen, anders kan jy pak slaag kry. Jy vra Heilige Gees, wat pla jou daar en jy bely wat jy kry, wat ook al op daardie grond gedoen is. So, weet jy, ek voel dit is genade, om te kan sê, Here, vergewe ons, of vergewe die mense wat hier so dit en dit en dit gedoen het. Jy gee die vyand dan ook kennis, dat hy nie daar verder 'n plek het nie. Jy sny al sy werke af, en jy kanselleer die effek daarvan uit. Dan vat jy jou beloftes, wat jy kry in die skrif, en jy proklameer dit daar. Wat ek gedoen het by my erf, ek het in die 4 hoeke dit op klippe geskryf, en ek het dit neer gaan sit in elke hoek. Ek het met my hand geloop, ek het olyfolie gevat, en dit ook onderwerp aan God, want daar is nie magic in olie nie. Ons moet pas op daarvoor, baie mense is skepties daarvoor, maar ons onderwerp alles aan God. En dan het ek van hoekpaal tot hoekpaal geloop, en dit afgesalf en dit opgedra aan God. En jy kan ook by jou hekke klip sit. Ek het soos byvoorbeeld Psalm 91 aan weerskante van my hek gesit. Weet jy, al hierdie dinge was vir my baie vreemd. So ek het ook geleer oor die profetiese bediening en aksies deur hierdie vreemde. As ons mooi gaan kyk, dan is doop en nagmaal ook 'n profetiese aksie. Ek het dus op 'n stadium opgelet in my lewe, dat ek skielik omring is deur net profete, en ek het geweet, God wil vir my iets leer. As jy kyk in Matteus 10 vers 41, sê hy, when you receive the prophet in your house, you will receive the prophet's award. Nou ja, in die begin was dit vir my vreemd, maar Heilige Gees het my gelei, en het ek daarin gegroei, en begin verstaan, en weet jy, ek verstaan nou redelik hoe elke spanlid al van my funksioneer. God is 'n gentleman, hy forceer niemand nie, en hy werk sag as jy oop en ontvanklik is. Ek was inteendeel 'n baie realistiese mens, maar ek het besef, ons kan nie God uitredeneer of omboks nie. Ek gaan vir julle vertel wat is baie belangrik. Eers gaan ek so 'n stukkie deel oor my eie agtergrond. Soos ek gesê het, ek het einde 2015 na 'n nuwe dorp toegetrek, en in 2016 het ek regtig die Here gesoek, wat moet ek in hierdie dorp doen? Wat is die verskil wat ek moet maak? Wat is my plek? Wat is my doel daar? En in 2014 het hy reeds met 'n uitreik na Israel toe, het hy vir my Efesiërs 1 vers 9 tot 11 gegee. Ek gaan dit nou nie lees, die luisteraars kan dit self gaan lees, maar ek het die Amplified gevat en ek het gaan kyk daar ook. En wat vir my amazing was, is die woorde wat vir my uitgestaan het, is I'm gonna reveal my secrets to you. En weet jy, ons kan nie ons geheim aan enigiemand uitblaker nie. So met wie sal jy jou geheime deel? Kan hy sy geheime met jou deel? Ek gaan my geheime met iemand deel wie ek kan vertrou, op wie ek kan staat maak. Toe ek in die nuwe dorp kom, was een van die eerste woorde wat die Here vir my gegee het, poort. Ek het glad nie geweet wat is poorte nie, so ek het in die woord gaan soek, waar is skrif oor poorte, en wat gebeur daar. En die tweede woord wat die Here vir my gegee het, was climb back the ground. En die derde woord wat die Here vir my gegee het, is go back to the original. Ek gaan gou terugkom na poorte toe. Wat gebeur by poorte as ons kyk in die Bybel? Konings gaan daarin, en die mense ontvang hom daar, mense wag vir hom daar. Poorte is 'n veilige plek. By poorte gebeur slegte dinge, soos mense word daar gekruisig, rebelse tieners word daar gestenig, die hele gemeenskap in die familie kom saam, en 'n rebelse tiener word daar gestenig, ons kan dit ook gaan kry in die woord,
Dit is my nogal, ek dink is in Levitikus of in Deuteronomium, ek is nou nie seker nie. En dan kan ons ook gaan kyk, dit is where the council meets. Dit is waar die belangrike besluite gemaak word. Things get established. So daai is regtig die plek waar kan ek sê die vergaderings gehou word, die judges sal hulle uitslag daarso gee ensovoorts. Die Here het vir my klomp skrif begin gee oor koperdeure en ystergrendels in Jesaja 45 vers 2 en 3. Ek self sal voor jou uitgaan en hoogtes gelyk maak. Koperdeure sal ek verbreek en ystergrendels stukkend slaan. En ek sal jou die skatte gee wat in die donkerheid is en die verborgde rykdomme, sodat jy kan weet dat ek die Here is wat jou by jou naam roep, die God van Israel. En hierdie vers het so vir my aangesluit by Efesiërs 1 vers 9, wat die Here vir my sê, I wanna reveal my secrets to you, né? En dan het ek Psalm 107 vers 16, want hy het koperdeure verbreek en ystergrendels stukkend geslaan. Weet jy nie, Here het lank met dit teruggekom na my toe daaroor. Saam met die poorte gaan ook sleutels. Elke stad se hek het sleutels, maar hy het 'n sleuteldraer. Wie is jou sleuteldraer? Dit is 'n trustworthy, responsible, loyal en honest person. So dit moet iemand wees wat verantwoordelikheid vat, wat jy kan vertrou. Ok, by poorte kom ons ook by altaar uit. Ek het reeds net nou oor altare genoem. So ek wil graag net 'n bietjie in diepte ingaan op altare. Jy kry negatiewe altare en jy kry positiewe altare. Negatiewe altare is a place where wicked consult their gods. It's a spiritual dining table. It gives demons access to your destiny. It's a place where blood is shed. So the sacrifices. Ek wil net terugkom na spiritual dining table to this food sacrificed to idols. It's where destinies are summoned, so dis covenants. En dan dis 'n gateway for satanic attacks. Dan kry ons ook positiewe altare in ons lewe. Dis gebed, worship, die woord, tyd in die woord spandeer. Waiting on God, soos waar ons stil word en wag dat God met ons praat. Ons moet nie alleen praat nie, ons moet hom ook kans gee. Dis tyd om saam met jou familie te spandeer. Wat is 'n altaar? 'n Altaar is altyd 'n plek van aktiwiteite. Dis 'n plek waar reilings plaasvind. Dis humanity meet divinity. Spirits attached to your family. Inherits all of your family, so almal erf dit. Family altars kan wees waar ouers vir hulle kinders bid, of fellowship, byeenkomste. Ons kan gaan kyk na Jesaja 24, ek begou net hierdie versie vir julle lees. Dit was vir my 'n baie wonderlike antwoord op hierdie grond. Jesaja 24 vers 4 tot 6. Die aarde treur, dit verwelk, die wêreld versmag, dit verwelk. En die hoogtes van die mense van die aarde versmag, want die aarde is ontheilig onder sy bewoners, want hulle het wette oortree, die insettinge geskend, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde, en moet sy bewoners boet. Daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer, en bly daar min mense oor. En dan het ek nog een versie wat ek met julle wil deel, wat een van die eerste openbarings was van 'n manifestasie van die aarde. En dit is Deuteronomium 32 vers 1 en 22. Hulle het my ywer gewek deur wat nie God is, my geterg deur hulle nietige afgode. Ek sal dan hulle ywer wek deur die wat 'n nie volk is, deur 'n dwaase nasie sal ek hulle terg. Want 'n vuur, hoor gou baie mooi wat is hierdie, want 'n vuur is aangesteek in die toren en het gebrand tot in die doderyk daaronder. En dit het die aarde met sy opbrengs verteer en die fondamente van die berge aan die brand gesteek. En daar die Here vir my gewys, dis 'n vulkaan.
Sonja, dit is verskriklik interessant. Ek moet vir jou sê, sulke dinge fascineer my nogal en ek glo die luisteraars sal ook saamstem. Dis interessant om hierdie goed te hoor en dit ook te leer. Baie dankie vir alles wat jy met ons gedeel het. En ek wil net vir die luisteraars sê, dis nie die laaste keer dat ons vandag met Sonja praat nie. Ons gaan definitief 'n opvolgsessie hê, want daar's hele paar goeders wat sy nog met ons wil deel, getuienisse wat sy vir ons wil gee, wat ons in ons dorpe kan doen, in ons areas waar ons bly en hoe ons dit kan in die gees skoonmaak. So baie dankie luisteraars dat julle saam met my gekuier, saam met Naomi en Lana en Sonja, hier lekker om die tafel, en ek kom luister asseblief weer elke donderdag 12:00 en woensdag 12:00 na Radio Awakening, your award-winning station of choice, saam met my Mattaniah, met die program Overturning Tables. Julle moet 'n geseënde dag verder hê. Shalom. Welcome, beloved listeners, to Radio Awakening. You're tuned into the segment Kingdom Vision. So join me, your hostess, Mattaniah Lochner, every Wednesday at 7 p.m.